जी नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक का पहिरीं असांखे कॉल कई आहे मोहतरमा साइमा। अदी साइमा तव्हां नोट कयो इल्मुल आदात जी रोशनी में तव्हांजा जेका प्रॉब्लम्स ॾिसण में अचनि था, तव्हांजा जेका प्रॉब्लम्स अदी इन करे तव्हांजो नालो जेको आहे न हीअ कंप्लीट डिजिट नथो ठहे, या त तव्हां साइमा खां पहिरीं को अखर जो इज़ाफ़ो कयो या साइमा जेको आहे नालो आहे तव्हांजो हुन खां पोइ लास्ट में पंहिंजे बाबे जो नालो जेको ऐड कयो या ॿियो को नालो ऐड कयो त इहे प्रॉब्लम सॉल्व थी वेंदो तव्हांजो। जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हां हिन खां साइमा खां पहिरीं या साइमा नाले खां पोइ को नालो ऐड न कंदुमि तव्हांखे इहे प्रॉब्लम्स रहंदा हमेशह। छाकाणि त जेको तव्हां असांखे फर्दर डिटेल ॿुधाई आहे तव्हांजे बारे में, इहा प्रॉब्लम इन्हीअ करे आहे। ॿियो जेको आहे ब्रदर इन लॉ जे हवाले सां ॿुधायो आहे, हुननि जे नसीब में इल्मुल आदात जी रोशनी जे हवाले सां जॉब ॾिसण में अचे थी। तव्हां असांखे ॿुधायो आहे उहा जेको आहे को बिज़नेस करणु चाहे थो या बिज़नेस में हुनखे नाकामी थिए थी, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू सां हुननि जो डिजिट नथो ठहे। पंहिंजी जेको आहे सिस्टर जे हवाले सां पुछा कई आहे 2012 में ॾिसण में अचे थो हुनजी जेको आहे मैरिज जे पॉइंट ऑफ व्यू सां इल्मुल आदात जी रोशनी में हिते शामिल कंदासीं मोहतरमा कुलसूम फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन में जेको थोरो प्रॉब्लम आहे, जेकॾहिं तव्हां हेॾे कॉल कंदा आहियो नाज़रीन थोरो, छाकाणि त इहा सैलाब मौजूदु आहे लाइन्स में, छाकाणि त नेशनली थोरो प्रॉब्लम्स आहे। तव्हां हेॾे कॉल करणु वक़्तु प्लीज़ टीवी जो वॉल्यूम घटि करे सकून सां फज़ीलत सां असां सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कयो, हिक ई कॉल में हिक ई माण्हू जे बारे में। अदी साहिब तव्हांखे जेको आहे जवाबु ॾिनो आहे तव्हांजे बारे में, तव्हांजे ब्रदर इन लॉ जे बारे में, तव्हांजे सिस्टर जे हवाले सां को टफ टाइम ॾिसण में नथो अचे, पर तव्हां पंहिंजे नाले जे हवाले सां को जेको अखर जो इज़ाफ़ो कयो या त शुरू में साइमा खां पहिरीं या साइमा नाले खां पोइ लास्ट में पंहिंजे बाबे जे हवाले सां या ॿियो को तव्हांजी जेको आहे को सरनेम हुजे त इहा प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला सॉल्व थी वेंदो इल्मुल आदात जी रोशनी में। अदी साहिब तव्हांजो जेको आहे लकी नंबर ठहे थो 4 ऐं 9, तव्हांजे लकी डेज़ जे हवाले सां सैटरडे ऐं संडे ठहनि था। हिते शामिल कंदासीं नेक्स्ट कॉलर खे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदी अदा मुंहिंजे छोकिरे जो मसलो आहे। जी अदी नालो ॿुधायो पंहिंजे पुट जो। रिज़वान सुमरो 16 सालनि जो अदा। ठीकु आहे रिज़वान सुमरो। जी जी अदी छा मसलो आहे इन जो? अदा मसलो आहे त हीउ ॾाढो असांखे परेशान कयो अथई, हिनखे 3-4 साल थिया आहिनि, असांखे सम्झ में नथो अचे त छा आहे। ॾाढो मतिलबु भॼे थो, रड़ियूं करे थो। रड़ियूं छो थो करे, मतिलबु एजुकेशन जे हवाले सां या? न अदा ही मतिलबु नंढो हुयो त ही चुप चुप रहंदो हुयो, मतिलबु 3 साल थिया आहिनि त ही तमामु हद खां वधीक मतिलबु बेचैन बि आहे, घर में विढ़णो करणो, हाणे त सम्झ में बि कुझु नथो अचे त छा आहे। ठीकु, मतिलबु जॾहिं चुप त इलाही खोड़ चुप जॾहिं ॻाल्हाईंदो आहे त इलाही ॻाल्हाईंदो आहे। हा जी अदा। ठीकु ठीकु ठीकु। अच्छा छा ॼमण जो जेको सन कहिड़ो हिन जो? नवंबर 7 तारीख़। ठीकु आहे, थैंक यू अदी। तव्हां किथां कॉल कई आहे? अदा कराची मां। ठीकु आहे अदी, तव्हां उन जो जवाबु नोट कयो। थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस प्रोग्राम। जी नाज़रीन असांखे जेको आहे अदी कॉल कई आहे कराचीअ मां पंहिंजे पुट जे हवाले सां। अदी तव्हां पंहिंजे पुट जे हवाले सां पुछा कई जेको इल्मुल आदात जी रोशनी में रिज़वान जेको नालो आहे रिज़वान सुमरो, इहा इनकम्पलीट नालो आहे, या त तव्हां मोहम्मद रिज़वान सुमरो कयो अॼु खां पोइ, या त रिज़वान खां पहिरीं को ॿियो नाले जो ॿियो अखर जो इज़ाफ़ो कयो त हीअ प्रॉब्लम सॉल्व थी वेंदो। छाकाणि त रिज़वान जो जेको अदद ऐं नंबर ठहे थो इल्मुल आदात जी रोशनी में, ऐं सुमरी जेको नालो आहे हिन जो अदद ऐं नंबर ठहे थो हिन ॿिन्हिनि में नथी ठहे, हिन डिजिट्स में, अदद में, अंगनि में, अखरनि में। इन्हीअ करे प्रॉब्लम्स तव्हां फेस कयो था इल्मुल आदात जी रोशनी में, या त इहा प्रॉब्लम सॉल्व थींदो हिन जी शादी खां पोइ, मैरिज खां पोइ। त शादी में त इलाही खोड़ जेको आहे शादी परे आहे हिन जी ॾिसण में अचे थी इल्मुल आदात जी रोशनी में। टेम्पररी तव्हां अदी ही कयो, इमीजिएटली तव्हां वाइट कलर यूज़ करायो जेको रिज़वान खे पंहिंजे कपिड़नि में, पंहिंजे शयुनि में, किसे में हे रुमाल रखे सघे थो वाइट कलर जो। ॿियो जेको आहे अदद ऐं नंबर जे हवाले सां, अदद 6 जेको 6 नंबर जेको आहे बहितरीनु आहे हिन जे लाइ,
जुमे जे ॾींहुं लक वारो आहे हिननि जे लाइ। 2012 जेको आहे बहितरीनु सन ऐं ईयर ॾिसण में अचे थो इन जी कामयाबियुनि लक जे हवाले सां। 2013 में त जेको बहितरीनु पंहिंजी सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिसण में अचे थो। रिज़वान खां पहिरीं या त मोहम्मद जो जेको आहे अंगनि जो इज़ाफ़ो कयो या मोहम्मद अखरनि जो इज़ाफ़ो कयो या को ॿियो अहिड़े नमूने जो नालो रखो रिज़वान खां पहिरीं, त हीअ प्रॉब्लम सॉल्व थी। जेकॾहिं तव्हां ईअं न कंदो हीअ प्रॉब्लम रहंदो तव्हांखे इल्मुल अदात जी रोशनी में। हिते शामिल कंदासीं नेक्स्ट कॉलर खे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अदी। मैं कुलसुम हैदराबाद सां। जी अदी कुलसुम, तव्हां कीअं आहियो? मां वेलकम ठीक आहियां, तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अदी ॻाल्हायो। जी मूंखे पंहिंजी क़िस्मत मुंहिंजो बुर्ज कहिड़ो आहे, मूंखे पंहिंजी क़िस्मत जो हाल पुछिणो आहे। अदी जमण जो जेको असांखे सन ॿुधायो पंहिंजो। 11/11/1994। 1993। जी। अच्छा अदी को ख़ासि क्वेश्चन आहे तव्हांजो, कोई स्पेशल क्वेश्चन आहे तव्हांजो? जी। को ख़ासि क्वेश्चन आहे, को ख़ासि जेको ॻाल्हि पुछणु चाहियो था? जी मां को अहिड़ी ॻाल्हि था सोचां थी, मूंखां जल्दी बिसरी थी वञे ऐं मां उदास थी रहूं, त इन लाइ कुझु पुछणो आहे क़िस्मत में। अच्छा अच्छा, ठीकु आहे अदी, थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस प्रोग्राम। तव्हां उन जो जवाबु नोट कयो। जी अदी जी नाज़रीन, असांखे अदी कॉल कई हैदराबाद मां अदी कुलसुम। अदी पुटु जेको तव्हांजो मसइलो तव्हां असांखे ॿुधायो आहे इल्मुल अदात जी रोशनी में, पंहिंजे नाले ॿुधाइण खां पोइ डिटेल जेको तव्हां असां सां शेयर कई आहे, हैदराबाद सिटी जो नालो ऐं तव्हांजो जेको नालो हिन ॿिन्हिनि में नथी ठहे। हैदराबाद जो जेको अददी नंबर ठहे थो ऐं तव्हांजो अददी नंबर ठहे थो, इन करे तव्हां उदास आहियो, तव्हां डिस्टर्ब आहियो, कॾहिं कॾहिं स्ट्रेस में अची वेंदा आहियो। स्ट्रेस कॾहिं कॾहिं थींदी आहे तव्हांखे, इहा ठीकु थी वेंदो इंशाअल्लाह ताला 2012 जे फेबरवरी ऐं मार्च जे महीननि खां पोइ। 2012 जे साल ॾेढ पौने साल ॾेढ 2 साल खां पोइ इहा एब्सोल्यूटली करेक्ट थी वेंदो, जेको आहे बिल्कुलु बैलेंस तव्हांजी पर्सनैलिटी थी वेंदी इल्मुल अदात जी रोशनी में। हैदराबाद जो जेको डिजिट ऐं अदद ऐं नंबर ठहे थो, तव्हांजो अदद ऐं नंबर ठहे थो, 2010 जो जेको यूनिवर्सल अदद ऐं नंबर ठहे थो, हिन टिनि में नथी ठहे। इन करे टेम्पररी तव्हांखे डिस्टर्बेंस थिए थी इल्मुल अदात जी रोशनी में। अदी तव्हांजे करण जो कमु इहो आहे त तव्हां वाइट कलर यूज़ कयो अॼु खां पोइ पंहिंजे कपिड़नि में, पंहिंजे यूज़ में। तव्हां जेको आहे ॿियो जेको कलर तव्हां यूज़ कयो लाइट स्काई ब्लू, ठीकु आहे अदी। ब्लैक कलर ऐं रेड कलर खे अवॉइड करण जी कोशिशि कयो, घटि कयो पंहिंजी लाइफ में, पंहिंजे यूज़ में। ॿियो जेको आहे तव्हांजो अदद ऐं नंबर ठहे थो, अदद 5 जेको आहे, नंबर 5 तव्हांजे लाइ स्ट्रॉन्गेस्ट डिजिट आहे। उहा ई ॻाल्हि थी वई। 2012 जेको आहे बहितरीनु जेको आहे अदद ॾिसण में अचे थो, छाकाणि त 2012 जो यूनिवर्सल डिजिट ठहे थो, उहो 5 ठहे थो। हिते शामिल कंदासीं नेक्स्ट कॉलर खे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन जो थोरो मसइलो आहे। अच्छा नाज़रीन, तव्हांखे जेको आहे ऐं ॿुधायो कि इल्मुल अदात जी रोशनी में तव्हां सां डिस्कस कंदो आहियां। तव्हां जेको आहे इलाही खोड़ इंट्रस्ट वठो था, हीअ असांजे चैनल जी कामयाबी आहे। असांजी टीम जेको आहे मोहतरम जनाब प्रोड्यूसर असांजो शुएब साहब, मोहतरम जनाब ज़ाहिद रांझा साहब, शहज़ाद भट्ट साहब, मुस्तफ़ा साहब, रियाज़ लिंद साहब, इहे जेका तमामु माण्हू आहिनि, इहा तमामु जी कोशिशि थींदी आहे, पोइ हीअ प्रोग्राम थींदो आहे। इल्मुल अदात जे हवाले सां असांखे इहे ई सभ खां वधीक बेनिफिट थींदो आहे। असां पंहिंजे पाण खे ऑर्गेनाइज़ करे सघूं था। असांखे नाकामी छो थो थिए, ये माण्हू न समझंदा आहिनि कि भाई हमें नाकामी क्यों हो रही है। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ख़्याल में रखिएगा कि यकीनन अदद और नंबर और डिजिट्स हमारे काम के नहीं होते, या हमारे मुखालिफ अदद हमें मिल रहे होते हैं, या हम अपने अदद को ठीक नहीं समझ रहे होते, या हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, इसलिए हमें किसी शहर में नाकामी होती है, किसी डिपार्टमेंट में नाकामी होती है, किसी जगह नाकामी होती है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी सब्जेक्ट में हम नाकाम होते हैं, किसी मुल्क में हम जा नहीं पा रहे होते, कहीं वीज़े का मसला हल नहीं होता हमारा, कहीं NIC हमें प्रॉब्लम कर रहा होता है, कहीं मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा नाजरीन इस बात को प्लीज़ रियलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं मुख्तसर वक्त में अवेयरनेस दी जा सके कि इस प्रोग्राम का असल मकसद है क्या, आपको पता चल जाए कि आप अपने आप को किस तरह सही कर सकते हो।
اپنے رنگوں کے حوالے سے، اپنے کلرز کے حوالے سے، اپنے دنوں کے حوالے سے، اپنی ٹائمنگز کے حوالے سے کس وقت کیا کام کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا کہ اب ہم عید الفطر نہیں منا سکتے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو ہم لے آئیں، اب ہم نہیں منا سکتے۔ اسی طرح ہر چیز کیلکولیشن کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں یا کر لیں تو ہم بہتر اپنے آپ کو بھی خوبصورت اور اچھا بنا سکتے ہیں، ہم معاشرے میں بھی خوبصورتی کا سبب بن سکتے ہیں۔ علم العادات کا یہی سب سے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ہمیں آرگنائز کرنے میں اور ہونے میں مدد گلاسز اپنی جگہ اچھے لگتے ہیں، ڈریس اپنی جگہ اچھا لگتا ہے، پین قلم اپنی جگہ اچھا لگتا ہے، اسی طرح باقی معاملات جو بھی چیزیں ہیں، جب بھی چیز اپنی جگہ سے ہٹے گی، اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی چیز کوشش کرے گی تو پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم ابھی سیلاب کو لے لیتے ہیں، تو پانی اگر اپنی سمت میں صحیح بہہ رہا تھا تو کوئی پرابلم نہیں تھا، پانی نے اپنی سمت کو بدلا تو خود بھی پانی ضائع ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہمارے بہن بھائی پرابلمس میں آ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں ڈسپلن اور آرگنائزیشن بہت ضروری ہے آپ کی۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہوں، کسی بھی ادارے، کسی بھی سیٹ، کسی بھی پوزیشن پہ، کسی بھی سبجیکٹ سے آپ کا تعلق ہو، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے یا عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں انہی سبجیکٹس میں مشکل ہوتی ہے جو سبجیکٹس ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ناظرین، اکثر لوگ اپنی شوق اور اپنی پسند کے کاموں میں کتنا اچھا رزلٹس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یقین کیجئے انہیں بھی علم نہیں ہوتا، ان کی نام کا عدد، ان کے ڈیجٹ، ان کے نمبرز اور اس شعبے کا عدد اور نمبر بالکل سیم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ اپنے ہم عدد ہم نمبر کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ دوسروں کے لیے بھی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے عدد نمبر کے مطابق لائف میں نہیں چلتے یا نہیں چل رہے ہوتے، کسی بھی وجہ سے، آپ کو علم ہو یا علم نہ ہو، تو اسی لیے یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے ہماری لائف میں۔ اس پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ لوگ دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، یہ ہمارے چینل کی یقیناً کامیابی ہے۔ سیٹرڈے اور سنڈے کو یہ پروگرام ہوا کرتا ہے صبح 12 سے 1 بجے، رات کو ہی ریپیٹ ہوتا ہے 11 سے 12 بجے۔ ایک مرتبہ پھر ان ناظرین کے لیے ہم دہرا دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ جنہوں نے دھرتی ٹی وی ابھی ٹیون کیا ہے، www.medicalpalmistry.com www.medicalpalmistry.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے، پلیز سمجھیے علم العادات کیا ہے، میڈیکل پالمسٹری کیا ہے، علم العادات کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ویب سائٹس کو دیکھیے، بکس کو دیکھیے، لائبریریوں میں جائیے، اتنی اویئرنیس حاصل کیجئے۔ اب تو موبائل پر GPRS پوری دنیا موجود ہے، آپ اتنی اویئرنیس حاصل کیجئے کہ یہ عدد اور نمبر کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کوئی موبائل نمبر لیں یا گاڑی خریدیں یا گھر خریدیں تو پلیز ان نمبرز کو ضرور ذہن میں رکھا کریں جو آپ کے لیے اچھے ہیں، نہیں تو یہی چیزیں آپ کے لیے شدید تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں اور بنتی ہیں لوگوں کے لیے۔ وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ عدد کچھ اور ہوتا ہے، آپ کا عدد کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تک وہ عدد دور نہیں ہوگا تو آپ کی تکلیف کم نہیں ہوگی۔ ان باتوں کا خیال رکھا کیجئے۔ وقت کی کمی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ہمارا بالکل اختتام کے قریب ہے۔ اختتام سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا چھوٹی سی، کہ دیکھیں زندگی کے دکھ ہی تو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ دکھوں کا مقابلہ آنسوؤں سے نہیں، ہمت و حوصلے سے کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ الہی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، سیم ٹائم، سیم چینل، سیم پروگرام۔ سب کا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔